वेलकम बैक। आफिया साहिबा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो एक सवाल बार बार जो है वो पूछा जाता है वो फीमेल पॉपुलेशन के हवाले से है, क्योंकि वो जो ट्रेंड है उसमें तो यही नजर आता है कि जो जॉब मार्केट है वो काफी डाइवर्स जो है वो हो जाएगी इन असरात के बाद। इन पॉलिसीज के अंदर या इस फ्रेमवर्क के अंदर औरतों का रोल और आगे इनको कैसे इंक्लूसिव जो है वो बनाया जाए, उसके हवाले से काइंडली जरा बताएं। जी, मैंने उसका जिक्र पहले भी किया था कि जो आपका सीसी गैप रिपोर्ट है उसमें 6 प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें हम पहले से ही देख रहे हैं कि वो खवातीन बहुत ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, कोस्टल एरिया में आपको पता है फिशर फोक हमारी इतनी बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 1000 और कुछ किलोमीटर हमारी साहिली पट्टी है। बेशक उसमें ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिंध में है, 350 किलोमीटर के इलाके में। तो और वहां पे बहुत सी खवातीन जो हैं वो माहीगीरी में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्ट अगर नहीं भी जाती हैं कश्तियों पे, जो कि पहले जाया करती थी, तो भी वो उसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। फिर आपके फॉरेस्ट्री के सेक्टर में भी हैं। फॉरेस्ट्री से लोगों का यही से ख्याल आता है कि दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन ये दरख्त लगाती भी हैं, दरख्त की नशोनमा में भी, और उसके बीज लगा के उसको एक माश का भी जरिया है उनके लिए। और नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोडक्शन के अंदर भी खवातीन का रोल है। इसी तरह से ज़राअत के शोबे में बहुत सी खवातीन हैं जिनके नंबर आपको नजर नहीं आते, लेकिन जब आप निकल के जाएं, आप पाकिस्तान में ड्राइव करते हुए गुजरें, तो आपको बेतहाशा खवातीन जो हैं ज़राअत के शोबे से मुंसलिक मिलेंगी। जी, मैं असल में जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन के हवाले से। अगर यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो डायर बनती जा रही है और इसी तरह जो है वो खराब हालात जो है वो आगे बनते हुए जाएंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि तूफानों का और बारिशों का जो एक सिलसिला है वो पिछले आदवार से कहीं ज्यादा है, तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्वांटम क्या है इन एरियाज के अंदर जो हम देख रहे हैं कि इन इलाकों से लोग नकल मकानी करके वो दूसरी जगह पे आ रहे हैं, और इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई प्लान है ऑन हाउ टू रीसेटल देम इन डिफरेंट एरियाज? नहीं, ये देखिए, हमें 2 चीजें इसमें देखनी है। अगर आप जो सेटलमेंट प्लान है वो तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन खासतौर पे सिंध के अंदर तो शुरू से एक रेगुलर पैटर्न रहा है कि बराजी इलाकों में चले जाते हैं लोग, अपने जानवर मवेशी, जब आपके साउथ में पानी नहीं होता, ऊपर होता है पानी, तो तब वहां चले जाते हैं। लेकिन अब क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन एक फैक्ट है। डेल्टा के अंदर एक जमाने में 7.5 लाख लोग आबाद थे, अब मुश्किल से 150 रह गए, 1.5 लाख रह गए। तो इसका मतलब है कि वहां से आबादी को नकल मकानी करनी पड़ी, क्योंकि वहां पे वो पूरा जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। बेशक क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी बराह रास्त नहीं हुआ है, और वो फ्रेश वाटर इनफ्लो ना होने की वजह से, सी इंक्लूजन की वजह से हुआ है, लेकिन साहिली पट्टी में तूफान तो आते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये भी 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है। एक रेफ्यूजीज होते हैं और एक होते हैं माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स वो होते हैं जो किसी कोई हालात ऐसे खराब हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं बेहतर जगह पे, और इस उम्मीद पे समंदर वो जमीन खा गया है तो वो रेफ्यूजी बन जाते हैं। फिर जो एक पॉलिटिकल इशू पाकिस्तान में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से जो है वो बात आ जाती है कि एक अर्बन फ्लडिंग जो एक फिनोमिनन जो शुरू हुआ है उसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए कोई चेंजेस हैं जिनको क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ हम जा रहे हैं? आपको ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, हम जा तो नहीं रहे, लेकिन जाने की जरूरत है। देखिए, जो मैंने आपसे हीट इंडेक्स की बात की थी, जो बढ़ती हुई गरमाइश है, उसमें जिस तरह के हमारे यहाँ घर बने होते हैं या बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, उनमें रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। 2015 में हम कराची वाले देख चुके हैं कि किस तरीके से उन तंग व तारीख 70% कराची कच्ची आबादी है, ठीक है। और कमोबेश जो दूसरी गरीब हमारे दूसरे शहरों में भी जो गरीब आबादियां हैं, वहां पे भी उनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि जो पड़ती हुई गर्मी का तदारुक कर सके। तो हमें अपना जो अब ग्रीन बिल्डिंग कोड आ चुका है, जो आपने ये भी पूछा ना, मैं आपको खाली मसाइल ना बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊं तरफ पेश क्या। तो ग्रीन बिल्डिंग कोड भी आ चुका है। हमें जिस चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिसको लोग सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, वो ये कि ये जो आप और मैं काम कर रहे हैं, आगाही।
کہ ہمارے ہاں لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی اگر ہم وہ گرین مٹیریلز یوز کریں. وہ کہیں گے یہ کیا ہم پکے گھر سے اب کیا ہم کچے گھر کی طرف جائیں؟ جبکہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہی پرانے جو مٹیریل استعمال ہوتے تھے جس سے ہمارے پورے بر صغیر ہند و پاک میں 500 سال پرانے قلعے ہیں، حویلیاں ہیں، ابھی تک کھڑے ہیں. لیکن اس کو ہم نے ماڈرن طریقے سے ان کو ان کی برکس بنا کے اس کے اندر ماڈرن فیسلٹیز دے کے ہم ان کو ان کی لائف بڑھا سکتے ہیں. تو یہ اس میں ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے کہ طریقہ مٹیریل بے شک پرانے ہیں، طریقہ کار نیا ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ فطرت سے زیادہ ہم آہنگ ہوگا تاکہ آپ اس میں رہ سکیں اس بڑھتی ہوئی شدید گرمی سے بچنے کے لیے. جی میں آخر میں ایک سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ورسٹ کیس سیناریو جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ورسٹ کیس سیناریو کی میں ایکسٹریپولیشن تو نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بات تو یہی ہے نا کہ ہماری تو کوشش ہے کہ لوگ اس طرف نہ جائیں، ہم اس سے پہلے تدارک کر لیں. لیکن گرین بلڈنگ کی طرف ابھی تک لوگ سوشلی نہیں جاتے کیونکہ ایک ایسپریشنل ویلیو ہے کہ جی وہ جو امیروں کے گھر ہوتے ہیں، پکے گھر ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو ان لوگوں کو اڈاپٹ کرنی ہوں گی ایز اے رول ماڈل کہ دیکھیں ہم بھی اس طرح کے گھروں کی طرف اب جا رہے ہیں، ہم بھی اپنا لائف سٹائل بدل رہے ہیں. آپ نے اربن فلڈنگ کی بات کی، اربن فلڈنگ میں کلائمیٹ چینج کا کہاں آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. میں نہیں سمجھتی کہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، کیونکہ اگر ہمارے اربن پلاننگ ٹھیک ہوتی اور اگر ہمارے پانی کے جو گزرگاہیں ہیں ان میں نکاسی کے راستے تنگ نہ کیے جاتے تو ہمیں اربن فلڈنگ کا نہیں سامنا کرنا پڑتا. بارشیں زیادہ ہونا کلائمیٹ چینج کی نشانی ہے، لیکن ہم نے جو راستے روکے ہیں اور جو کچرے سے بھرے ہوئے ہیں اپنے تمام ندی نالے، اس کی وجہ سے بیک واش آتا ہے اور پھر شہروں سے پانی نکلتا نہیں ہے. تو وہ اربن فلڈنگ کیا ہے؟ وہ آپ کی میونسپل انفیشنسی ہے. اب آپ اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہیں تو میں تو کسی ایک کا فریق کا نام ہی نہیں لوں گی نا. جو کوئی بھی آپ کے کرتا دھرتا ہیں شہر کے، ان کے اوپر ہی الزام ڈالیں گے نا ہم، اور کس پہ کہیں. لیکن اس میں شہری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ ان آبی گزرگاہوں میں ہم نے گھر نہیں بنانے، ہم نے ان کو صاف رکھنا ہے، تو ہم کچرا وہاں نہ ڈالیں، فضلہ نہ ڈالیں. ایکٹیو سٹیزن ہوں جو سٹیزن گورنمنٹ انگیجمنٹ مستقل رکھیں، ایک واچ ڈاگ باڈی کی طرح سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوں جو کہ ہر وقت نظر رکھیں اور اس پہ سوال اٹھائیں، پریشر گروپ کی طرح کام کریں اپنے حکومت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہوں گی تو کوئی ہمیں بہتری نظر آئے گی. آئسولیٹڈ چیز کوئی بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور یہی لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آئسولیٹڈ چیزیں جو ہے وہ فائدہ نہیں وہ پہنچائیں گی اور مل کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ عافیہ صاحبہ. ناظرین، کلائمیٹ چینج آبویسلی ایک خطرہ تو ہے اور وہ صرف سوشل نہیں ہے بلکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بھی بنتا جا رہا ہے. اس سبجیکٹ کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے اور اس پر آگے بھی پروگرامز کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے بارڈر ٹاکس.